नमस्कार महाराज बुढ़ा था मुई गार मास्टर है या जो जो नुहे आसे तल आसमा बागु लगुजे मो सबो दिन डेरी करते का करमी महाराज कंता मनुष्य है वो हटा के इंजे के तरमा का खाई कर जन्म करते लाजी के इंजे महाराज वाह स्कूल में पाठ पढ़ोतली जे एते दिन तो किसी ने बोला ई छोटे भूल नहीं बोल कर यहां ट्यूशन पढ़ावर के पड़ती की हेले ट्यूशन पढ़े आले अबे नहले नहीं महाराज पैसा तो दो तोर का जाऊ जे पैसा तो दो जन बस कोले कोले आले अबे नहले नहीं नहीं असले बढ़िया है जे जल्दी किंदा पढ़ी कर पलाते कहीं ना लकंता पड़ी पढ़ामी जे मोर जी भी कहीं बोला जे कि ये वाह इतर मोलमोल तो ने सला है ता पढ़ाती कहा के जे बापा क्या लगा मैं असली ना हां बने काम को तू आसमान लोग तो नहीं आसान तू अभी का कोलू डार्लिंग मैं भी ऐसे को नहीं अरे गोड़िया ए रोइछा खबरदार जो मुझे गोड़िया बोला अबे मैं मास्टर है मास्टर मुझे गोड़िया बोलबो का मोर केड़े बढ़िया नाम होते जानी जुगा गोड़िया के गोड़िया बोले तो से नहीं वो ए मास्टर कर मुहे हो भी नहीं क्या कर गोड़िया बोसी देखतो मोर ना तो केड़े बढ़िया ना दोजे मोर ना जंजु कणा जे काना मोर ना राधा कांतो जे कि नहीं हाँ। इगार पिला मन मुद लाइन मारसन जो राधा कहस वाह इतार कथा सुन रे बुआ ए बुआ कथा सुना जे बोले काना राधा तो राधा और काना काना से कहती जैसे जो कहीं बोला जो कह बोला तू मुदा पतरा कर रही मास्टर अबे रेस्पेक्ट वो मास्टर ने रेस्पेक्ट वाला काना तू मुते गाजे पजरो छु से जो ता अपना जाने मुते गाजे पजरो छु अरे सबे अगला से पाठ पढ़ मां हां तो नहीं पढ़ो बोला मैं भाग मुंह ए रा जो सीधे पाठ पढ़ मां मिसी करी पढ़ मां बुझलो सुन तो गाना पदे गा सुन मां हैला गाना पदे हां से भोजनिया में नछन भाई हां अछन जी ए ठीक है बजाबो तो ए भोजनिया में बजाबो तो ठीक है बजाबो तो ए रोना अरे गामा ए मानी पारू गो मसला बाटी आमे ए मानी का बजो रे रोइछा में बजाबा नहीं आऊ नहीं बजाना मुने ना सुतरे करी को ये माने पारू गो मसला बाटी आमे ये माने पारू गो कमला काटी आमे ये माने पारू गो मसला बाटी आमे ये माने पारू गो कमला काटी आमे मोय तो एभरगी ब्यूटीफुल सास गाली देबे नड़ देबे ससुर के ना ससुर के ना सास गाली देबे नड़ गाली देबे ससुर के ना फूल के ना फोटो ही करे मोर बुरे रहिछा मास्टर अरे पाठ पढ़ी थी कहीं पढ़ी जो बोल क्या पन्नी जा गा बोलबू और फिर गानी जे फिर मुंह पिटबू का अच्छा ए ट्यूशन फीस देलू नहीं तरो ट्यूशन फीस बोले हटा के नहीं कंसड़ी पिंडी आए बुबेले दिफेफड़ा है वा महाराज दस्तनाम करो जाए हो और हाथ कना गोड़ भी मिला हाथ दिल मिला पहला हे भगवान महाराज तुमर आशीर्वाद देवा बोले ईमान को दुई पद कही देमी महाराज कहो बजत की कहबू कहो ना बोए तू एते टाइम कहाँ करतलु जे एछन माइक्रोफोन रो बैटरी कुजु चुबो तू आधा घंटा आगनु पोते चोर एछन बैटरी कि नुरुचु ई बिचरा माने जे किल्ले किल्ले काटा कहि देले ना मुई नुए सुने मोर एंट्री फेल हे वाला किन कत मुई केड़े सुंदर गुटे गाना फाना बाजी दिता नाची टेगी करी आई थी सोल्टी करी बोलती यार करबे मास्टर मास्टर परे सुनो तो आमर गान स्कूल थी मास्टर थिला अंडा चुरोतला धरा पड़ला जे सस्पेंड कर देले अंडा चोर सोला
আর তুই ফের মাস্টার আয় বলছু এছেন ছুয়া মানকর দয়া মানু 3-4টা টিউশন পড়ুছু যে বঁচিছু হ্যাঁ এবে হ্যাঁ এবে এটা কা প্যান্ট শার্ট পিনছু বে এটা কানা করছো এটা প্যান্ট কাটা খারাপ হচ্ছে ভাই এবে এবে প্যান্ট কি কানে নাই এটা অ্যাকচুয়াল কানা কাম এটি আছে গণিতর সূত্রটা অ্যাপ্লাই করছে গণিতর সূত্র হ্যাঁ সূত্রটা জীবন্তী কেনছি না গোটে দরকার পড়বা না যেহেতু পয়েন্টাউছু আমি বেলা বলে মুই ভাবলি অ্যাপ্লাই করে দিয়ে বলি হাফ প্যান্ট যোগ হাফ প্যান্ট সমান ফুল প্যান্ট হাফ প্যান্ট যোগ হাফ প্যান্ট সমান ফুল প্যান্ট এবার হাফ প্যান্ট যোগ হাফ প্যান্ট সমান ফুল প্যান্ট না লাগা अबे प्लेट टेक हाँ? पहले घसरी पड़ में सोल दे मैं टेक 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 हाँ मते भी हमका कंदा सजा पिनला लगता है हाँ जा किसी ना कहो अच्छा अबे जुजुड़े पेट कर पिन जुबे नहीं मने हटा के तबला दरकार पड़ला अप्लाई कर दी बोली अच्छा अच्छा हाँ अब ट्यूशन के आसु जुजे एते देरी का करी होचे बो नहीं एक्चुअल काना का आ गया हाँ। मोर तेरी नहीं थिदा हाँ। मते के नहीं असला बाटा ना का हाँ। हमरी छोके छोके छके छके ई छोके स्कूल के डगला पर जन छकटा আছে हाँ, हाँ। है छोके छोके 8-10টা পিলা মতে ছকলে আর ধুমতে পিটিছ ओ घूम के पिटले निर्मम भाবে পিটিছ মতে कापरा केना बोलू मुई हेले कण डरबा घर छुआ का शाबाश मुई भी कहली अरे तमर गां के आई जे पिटी दउछ दम আছে বলে একলা একলা সব হইলি हाँ। हां कापरा केना তারপরে একলা ক্লাস লে আর ফের পিটলে हो সবে পিটলে লাইন লাগি করে একলা একলা পিটিছন বিচরা মানে কিন্তু তোমার গাঁর পিলা মানে এতে কোঅপারেটিভ পিলা মানে পিটি সারলা পরে মতে পেন কিলার ট্যাবলেট দেলে কইলে দাদা চিয়াবা हो খাইবো বইলে এতে সিম্পল পিটা পিটি পিলা মানে দেখি তো এটা পহলা দেখলি हमर गार पिला मन बहुत बढ़िया না না বহুত বহুত বড়িয়া अरे কোঅপারেটিভ बढ़िया রইখা মাস্টার ফের গড়িয়া পাইলা দেখতো রইখা ए राधाकांत হ্যাঁ স্যার अरे तोर केनता इंतिया बटा देरी हेलाबो एक्चुअली कहमी वाला कि नहीं आया हाँ। से आमर गार गहतिया घरर गाय कि नहीं हाँ। छुआ पटे जन्म करूथिला बोले देखुथिनी बेला लेट हे बोला वाह अरे वाह इता कथा सुनो हाँ? गोतिया घरर गाय पटे छुआ जन्म कोतला जे हेटा देखला जे परे देरी हेला हबा हेटा का विचित्र कथा है ये माहरा विचित्र कथा नहीं से आगो हेटा विचित्र कथा नहीं से र तोर हिसाब हेटा विचित्र कथा नहीं से हेटा का विचित्र कथा है कहतो बोले तू छुआ पटे जन्म कर तो देखमा बे তুই কাণ বে আয় তুই গুড়ে সাক্ষাৎ মাস্টার দেখুছু তুই কিড়িটি আছে তুই কইছু তাকে মনুষ্য জন্ম কর হাতি ছুয়া জন্ম मास्टर है बे মাস্টার তো কাণ তোতে কাণ আমার বন্ধু বিসর্জন করি আইনি अच्छा हाँ। ठीक हो जे दूर दूर पढ़माई आगे थोड़ा दूर दूर अच्छा जो आज्ञा अच्छा लिंग केते प्रकार लिंग हाँ। लिंग 4 प्रकार लिंग 4 प्रकार हाँ। काकड़ा कहतो पुलिंग हां स्त्रीलिंग हाँ। क्लीबलिंग हाँ। डार्लिंग डार्लिंग এবার ডার্লিং গুটে লিঙ্গ নুহে কা আত্রা গুটে নয়া উৎপত্তি করছ না আজ ফেব্রুয়ারি পলে আসু না নবরাত্র লেখা উপাস अच्छा अच्छा প্রেমিক জাতি हाँ। হ্যাঁ अच्छा राधाकांत हां सर अच्छा बढ़ल के उड़िया रे जदी आतो कहसन काण कहसन बढ़ल के ओडियाती का बोलछन बढ़ल के ओडियाती बढ़ल तो बोलबे नहीं वो बढ़ल के उड़िया আতো পহলা পরবে বড়ল কে আতো বলছন बढ़ल के आतो कहसन बुझू हां बुआ बढ़ल के आतो बोलछन हां हैं बोले हेंता हेले तो माजा के जा तो बोलथिबे নাই আউ সে লেমু কে তো তোরা আড়ুয়া কহুতবে आ कहू जे बढ़ल के आ तो बोलछन अबे इटा साहित्यर पाठ है ए गधा मास्टर तुई सुन হ্যাঁ गणितर गुटे प्रश्न ले पचरो जाए গণিত বেলা হিস্ট্রি তো अबे हिस्ट्री हिस्ट्री पचरा की चेंज गणित बेला हिस्ट्री मुई चेंज है अबे गणित बेले हिस्ट्री नुए गणित बेले मैथमेटिक्स कहां से टिक मैथमेटिक्स एडकिटे जिनिस मुई पढू जाबी मैथमेटिक्स काना बाइबो मैथमेटिक्स बो ये भगवान एडकिटे मोर घर जानले जदी मोर पोएत की बोलला ना बोले मोर मा तो मोरी जीवा लगा लागु कुची थी हो 30 मार्क का किसरा करी पास हसी जे मोर मा नोडिया पटासी मोर पास ही गोला बोली अरे हेटा मैथमेटिक्स है बुझू गणित ओहो अच्छा हां हां अच्छा सुन तो हिसाब किताब वाला का ओ हां हिसाब किताब जान सुने क्या Yes. अच्छा 1 नु 10 तक गण तो बाबू हाँ? 1 नु 10 तक गण 1 नु 10 तक गण में हां 1 नु 10 तक गण 1 2 3 4 5 6 7 9 10 7 9 10 8 कहीं वाला बे 8 तो मरी गला हो 8 बोरी वाला 8 मरी गला तुम्हें खबर नहीं पाई हां काल सकाले तो
ओटीवी कहूला कि सड़क दुर्घटना रे 8 मृत बोलतला बेले 8 मरी गला 8 मृत बोले तुई मर तू का 8 मरे बा नहीं 8 मृत बोले 8 मरी गला अच्छा 8 मरी गला बोले होते गनबु का तुई मरी गले आधार कार्ड नहीं कटि जाऊ हेनता है हां अच्छा राधाकांत हाँ सर धरिले तो 9-10टा आम अच्छे ये माने न तो हमर घरे आम अबे धरिले तो 9-10टा आम अच्छे बे सपोज मने कर बोलछे धरी ने बेले कना तते दउचे का हां धरी ने धरिले तो 9-10टा आम अच्छे धरी ने नी मोना 10टा आम अछि से 2टा आम कोई गला सेनु 2टा कहि गल बेले तो केतेटा आम रहेला बाबू आर गुठे ने रहे हां आर गुठे ना रहे आर कंदा रहबा केनता हेबो मास्टर तुई तो जानलु न 10टा आम भितरु 2टा कहि गला न हां बोले हे बाकीटा के काना कहिबार तब जुगी तिमी के हेटा तो टाको टुकान उने गिली दिए ये बुआ रे चाटी मी पूरा पेठा दे अब बेटा हां पेठा दे मते तो इतका घा लागु छ कि सुन तो तू टोढ़े टोढ़ा से कुछ का कहां लगे नहीं तो देखले तोर चोण लाल दिसुच ना अच्छा रकत बिक्री है चुप न बोलबो अच्छा अच्छा हां अच्छा जो हां अच्छा कह तो हमर जातीय पशु काण है हमर जातीय पशु हां कुकुर अबे जातीय पशु कुकुर है हां कुकुर है जातीय पशु नुए से बापा आम जातीय पशु होउछे बाघ तोर बुआर सतरी बाघ परे बाघ जदि हमर जातीय पशु होइता बेले हम घरे घरे महाराज हम घरे घरे बाघ नहीं पुसुता 4 फुट मोर बाघ छंडो बोलतुता हां घरे घरे कुकुर पुसुचू का करी बोले कुकुर हमर जातीय पशु केनटा गुटे बंद कर दे तो जहज जोस्ती पोले आउचे बेले जातीय पशु कुकुर है हां अच्छा ठीक है हां भाभी ने लिए जातीय पशु कुकुर है बेले हमर जातीय पक्षी काण रे बाबू बॉयलर कुकड़ा धोपटा विधवा कुकड़ा पालर कुकुरा हां नुए से बापा आम जातीय पक्षी होउछे मयूर मयूरा सुनो कई तुमर जी सुनो तो जन कहूचे मयूर है हां तुम 15 दिन मासे भीतर के मयूर देखलो ना नहीं पाका आके नहीं जातीय पक्षी परे हो सेटा जातीय पक्षी इतले केन हिसाब रे रहबार कथा हां जनता छके छके बयलो छके छके बोलो हां घरे घरे कुकुड़ा घरे घरे कुकुरा माने हेन तो हमें जदी मयूर रखु ना बेला जातीय पक्षी मयूर हिला एचन तो फिलहाल बयलर कुकुड़ा चली अच्छा हां अच्छा राधाकांत हां सर इंग्लिश जानसो इंग्लिश हां सर जानती एबीसीडी के कहत बाबू सुनमा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के कोले कोले करी हां कोले कोले करी कोले कोले करी कोले कोले करी कोले कोले ए मास्टर कोले 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 करी 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 कोले कोले पूरा आवाज ना कोले कोले पूरा आवाज ना सिका कोले कोले करी चुप कोले कोले करी कोले कोले ऐसा का सुनता है कोले कोले करी पहला देख तो करना मास्टर दे कोले कोले करी बोल चार कोले कोले करी गाले पे खराब भाबुची अच्छा सुन यहाँ दे इतिहास के जुमा इतिहास आके जाऊं हां जाऊं चलबा किछि अच्छा सुन बाबू इतिहास रे अच्छे आमे सब भारतीय नागरिक भाई भौणी काना इतिहास रे अच्छे आमे सब भारतीय नागरिक भाई भौणी बोले हमें सुबे भाई बहन हां सभे भाई बहन बोले मैं बियाह का के मिसे ना बेटा उठे कंता कथा पढुछु किए ना किए गुटे कहि दला जे की कथा के मानी के रखिछु बोले ती का तोर कुनिया के बहन कोई पार नहीं पारू ना भाई तो एडे चिनी छुआ को का करी पढुछु छुआ माने ना बिगड़ी जान का ताकर फ्यूचर केनता बा शांत ठीक अच्छे अच्छा राधाकांत हां सर अच्छा कहत बाबू महात्मा गांधी के मारी दिला ए बुआगो मुई तो 3 दिन हेला मोर मामू घर के जईथिनी रे बुआगो ई मास्टर मते केनता गुडे दोसोटे दे देला रे मा मुई तो महात्मा गांधी के जानी तो को नहीं रे बुआर मुते देख तो मारी के बोलु जे सुन तो तोर घरे के मरी जइछे का केनता कहू जे परसना पचरो छबा अच्छा है नहीं जानी अच्छा जो आता हां अच्छा कहत बाबू महात्मा गांधी के मारी दिला केभर कथा के अबे महात्मा गांधी के मारी दिला जे केभर कथा बोल गुरुवार दिन रा सोमवार दिन मंगलवार दिन केभर तो कथा ठीक बा ना केभर कथा अबे हटा प्रश्न पूछरो जे महात्मा गांधी के मारी दिला मोए माय के ने मारे मोए बिल्कुल ना मुई तो आज तक माची नुए मारे चाबू तले चाबू ताबो
মুই মনোজ মারবা নাই अबे महात्मा गांधी के नथुराम गोडसे मारितला না বো জানিছু তো আধা ঘন্টা লানো সোজ এলা কাঁ হলা যে ঘাটিছু তুই তো জানিছু কি কে গুটে মারিছে তা তার রাতে কেস কর মতে কা করে পচরাবু ছুয়াকু মর্ডার কেস করবতরে পচরাবা কেনতা জানবো এ পশু মাস্টারটা রই কি আমার সাথে अच्छा सुन तो जोजो हाँ। एंता पत्थरते धर्मा পথরতে দরমা হ্যাঁ एंता करी ऊपर के फेंके এন্দা করে উপর কে ফিকমা बेले पत्थर का करी ढा गला तले पड़ी जासी कहतो ও বলে উপর কে পথরতে ফিকলা কা করে তলে পড়ি যাসি হেন তোর বাপা তিলে ক্যাচ করতে হেন কেহিনা না বলা কে ক্যাচ করবা তলে না পড়বা তা কেন পড়বা এ কেনতা পছরা পছরুছু अबे हेटा पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति है बुझलु কা কা कर बोलू माध्याकर्षण शक्ति है ও বলে পথরটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি লাগি পড়লা বলে সপোজ মুই পথরতে ধরমি धर्मु আর তোতে সুতরেই গরি ঠুকমি বলে তুই কানা কইবু কা নাই বো নাই কিছু কথা নাই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি লাগি মোর তুতনা আড়ি গলা কইবু কা नहीं नहीं হেটা তো তুতনাকর্ষণ কইবার কে পড়বা अच्छा अच्छा আই কি নাই হ্যাঁ तू जेंटा कहू तू ठीक है ठीक तू जनाबो হ্যাঁ আমার দয়া ধর্ম তো চলুছু বো अच्छा सुन तो হ্যাঁ समुद्रटे আছে কেন আছে अबे समुद्रटे আছে এটাকে জনসমুদ্র কোয়া যাচ্ছে খালি সমুদ্র না अबे भाभी ने समुद्रटे আছে আচ্ছা ভাবি নেলি আচ্ছা ভাবলি হ্যাঁ समुद्र मझाती लेम्बू गोष्ठी আছে সমুদ্র মজাতি আছে বাহারে তেলে কা অসুবিধা হতলা अबे मझाती আছে হঠাৎ তো লেমৌ গছ আয় হঠাৎ তো বারেড়া জগাই দত সমুদ্র মজাতি জগাইছ अरे भाभी ने समुद्र मझाती लेम्बू गोष्ठी আছে ଅଛି से लेम्बू गोष्ठी कितनी कितने लेम्बू फुली লেমৌ গছ লেমৌ বলছে আম ফলতা না বো লেমৌ গছ কাণ ফলতা হো अबे लेम्बू फुली হ্যাঁ अच्छा कह तो तू से सब लेम्बू केनता करी तुलबो আচ্ছা সমুদ্র মজাতি লেমৌ গছ জগাইছে কেতনি কেতে লেমৌ পলছে মুই কেনতা করি জিমি তুলি আনমি बस উড়াজাহাজতে হেমি উড়ি উড়ি জিমি हां ল্যান্ড করমি हां আর সবু লেমৌ তুলি করি আনি আমি उड़ा जास्ते हबू হ্যাঁ उड़ी उड़ी जीबू हाँ। लैंड करबू और सब लेम्बू तुली आनबू सुन तो हाँ। उड़ा जहाज वाले का तोर बुआ कहि देला আর সমুদ্র মজাতি লেমৌ গছ জগাবা লাগি তোর মা কইতলা পহলা তো তুই মজাতি জগবাটা তো বারেড়া জগাবার জিনিস আবো আমার বারেড়া দেখবু লেমু গছ মায়া গছ কেতে আছে বুড়ো বলছে নামি কা তোর নু বড় বড় বুড়ো अबे তোমার দ্বারা পারসাতে হবে বুঝলু দেখ মোর ঝি के देख ছাড় বা अबे मोर झी के देख अबे तू परे 7 पासा 700 रुपए ले लो बे मोर झी के देख कंता मारकान थी जे এতকে দেখি দেখি তো এত কম মার্ক আনুছে ফের কেন দেখৌছু এতকে দেখি দেখি ফেল হউছা মুই আর মোর ঝি কে দেখ বাবু আর তাকে দেখলা পরে দেখো তোর পকে সমলে কি রক বলবো মোর বুয়া যে চেড়া ধুতি টেকি করে দৌড়বা এই বি এ বিচিটি পড়ুছু কামর সঙ্গে তোর দ্বারা তো পাঠ সাঠ কিছু উঠে হয় নাই যেতেবেলে তো খালি পরীক্ষাতে খালি আলু 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 আনুছে না তো তোর বুয়ার কা অসুবিধা হলা আমি তরকারি বানামু ঘরে মোর মা কইতলা বেটা আলু আনবু মুই পড়ি করি তার লাগি আলু আনলি তোর বুয়ার কা গলা হ্যাঁ ই পরে जनता की पूरा তাকে রাষ্ট্রপতি আইগা পুরস্কার দিতিলে বলবো গেছরি লেবড়ি করে 32 মার্কাতি পাস হইছে হ্যাঁ এটা তো মরে আছে মুই তো এটা ফেলতি গমছি বে পাস হইছে পরে শুন তো হ্যাঁ। জেনতা করলে পাস তো হইছে তোর বাকি কাল ভাবুছু হেন্তা মরি জিগরি পাস বাটা কিন্তু ই টুকেল মানকর গুটে কথাটে কহমি খরাপ নে বাবু যেন মানে মা মাউসি মানে অছ মোর বহেন মানে অছ মোর সাঙ্গ মানে অছ মোর সঙ্গাতে মানে অছ মোর যেন মানে বি অছ খরাপ নে বাবু মুই কহি দউছে ই টুকেল মানে সিরিয়াসলি ই যে নি তুমি লিপস্টিক লগাউছ এটা কানা মুহ বাউন্ডারি দেছ কা দাঁত মানে বাহারি করে পলাবে বলি বাউন্ডারি দিয়াছে এই কানা আমার মন লাগছি আমার স্টাইল লাগে লাগাছি স্টাইল লাগি লগাইছ যেতে রং মারছ মুই পুরা কাঠি কলর করে দেমি হ্যাঁ এটা চড় ধরবো রেগড়েবো ব্রশ भी না লাগে अबे फिर भी मोर झी बहुत टैलेंटेड बुझलू তোমার জি বহুত ট্যালেন্টেড देखबो तर टैलेंट দেখো তার এতে লোক জন দেখবে যে अच्छा हाँ। अच्छा कह तमारू ना तू बोर्ड हेले काना हबू মুই বড় হেলে বিয়া হেমি ওয়া ট্যালেন্ট দেখো বড় মা সুইপল লগা ট্যালেন্ট দেখো তার জি বড় হলে বিহা হেবা যদি বিহা হবাটা ট্যালেন্ট হয় মুই 5-7টা বিহা হেমি কা বলছো अबे हेंता नसे हाउ मोर कहबार मतलब तोर जीवन रो लक्ष्य काना हेटा कहमती ও জীবনের লক্ষ্য हेटा कहबो বুঝলা বুঝলা हां মুই বড় হেলে বিয়া হেমি আউ সুন্দর সুন্দর কিউট কিউট ছুয়া জুড়ে জনম করবি ওয়া কাই ট্যালেন্ট টিকে রকিছি বো
মতে কি ভিতরে তুই ইয়াদ করতে এই ভিতরে মোদি আজ্ঞা তোমার ঘরকে আসি পারন ইতাকে খালি পুরস্কার দেবার লাগি সে পারে এবে ছাড় বহুত কথা কହୁଛୁ আচ্ছা শুন তো হ্যাঁ? তোর জীবনের লক্ষ্য কানা বতা তার কিউট কিউট ছুয়ার বুয়া হেমি হ্যাঁ এ হে ভলে তো তলে থ নুয়া বন্ধর কই ভলে থ তলে থ নুয়া বন্ধর কই আর বাবু হুকি ননি হউ ছুয়া খেলামি মুই রে মাস্টার ছুয়া খেলামি মুই চুপ বড়িয়া রনবে বাবু হু কি নুনি হো ছুয়া তার কনফিডেন্ট কেতে দেখ মুই বিহান হয়ে হয়া ক ছুয়া হেলে নি খেলে যে কাম হেলা তো পহলা বিয়া তো ই দে আচ্ছা শুন তো হ্যাঁ এই সূর্য চারিপটে পৃথিবী ঘুরে কি পৃথিবী চারিপটে সূর্য ঘুরে বতা বতা ই বুয়া ই মানে ঘুরা ঘুরি বি উচন হ্যাঁ ই পৃথিবী ঘুরুছে বি তুই ভকুয়া বনুଛୁ লোক এবে পৃথিবী কেন্দ্রুছে বে কেন্দ্রুতলা আমি আন্তা আন্তা নাই হতুতা হগো কেঞ্চি উপরে কেন্দ্রলা বল গুটে তি ঠিয়াই পড়ে যে কেন্দ্রুতলা আমি আন্তা আন্তা গড় গড়ুততা তোরা আড়ে হবা পৃথিবী কেন্দা কেন্দ্রতা এটা গোটে প্রশ্ন পৃথিবী চারিপটে সূর্য কেন্দ্রুছে সূর্য তোর মার চারিপটে তোর বুয়া কেন্দ্রুছে কথারে কহেমি যে হ্যাঁ তুই তো আমগো বহুত প্রশ্ন পচরছু হ্যাঁ মুই তোতে গুড়ে প্রশ্নটে পচারামি না কহেবু ভাই তুই প্রশ্ন পচারবো পচরা বাকি শুন হ্যাঁ বাকি তুই যদি নেই জানবু কি নি হে কোশ্চেন অ্যানসার হ্যাঁ বলে মতে 20 টাকা দেবু আয় ই বনে বিজনেস লাগি পলেইছে টিউশন কা মুই এনসার নাই জানলে কোনে টাকা দেমি আর মুই নেই জানলে মুই তোতে টাকা গুটে দেবু আচ্ছা ঠিক আছে পচরা আচ্ছা কহ তো হ্যাঁ টিনি নাং রে টিনাং টস টস বলে কানা বসি গলা রে কেন কেন সংস্কৃত ভিতরু গুটে পচরালা লাগে লাগুছি এটা টিনি নাং ওয়াড়া সম্বলপুরি দি পাইলু না সংস্কৃত ভিতর আয় কারা পচরু যে টিনি নাং টিনি নাং টস টস হেটা জাইনতলা মতে পচরুচু জাইনতলা মুই মাস্টার নাই তিতি তুই চু কাই ছাড় মুই নেই আনি নেই জানি বলে দে 20 টাকা কোনে টাকা দেমি কুড়ে দেগা যেহেতু তার গোটে ডিল থিলা কুড়ে হই গলা বল তোর রখিতা এটা 30 ফিরাবু হ্যাঁ আচ্ছা তুই বতা এটার এনসার কানা যে টিনি নাং আধা আধা হ্যাঁ এবে এটা টোয়াটে কানাবে তাপনা भी नहीं जानी হটা মুই भी नहीं जानी गो মাস্টার কে ভোকাবো দিবে এ বস মুই কা বলছিনি মুই नहीं जाने টাকা গুটে দেবি বলছিনি না नहीं नहीं से जवाब नु खोसरी नहीं भाई हां नहीं से सौत कोई तरह तापने न जानी वाला टमाटे दबा तू ही न जान ले कुड़े टमा दे কথা তুই দেলু কুড়ে সে টমাটে তো তে দেলা ওয়াজিব কথা তুই কাঁদু চুকা করিয়েতি नहीं नहीं अच्छा सुन हाँ। तू भी मोर टैलेंट परीक्षा करि पारू है तो कला तू भी कर मोर 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 भारत रे जानी परवा कि नहीं बोल सिंह में हैं अच्छा फिर भी पचरे दे में हां मु कोरियो छिरो इंग्लिश काना आई हैव डन वाह चमत्कार बड़े এটা আরম্ভ হয় নুহে সরি আরম্ভ হয় আচ্ছা, আচ্ছা। এটা আরম্ভ কলি हां हां মু কোরিও ছিলো ইংলিশ आई हैव डन মু করি 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 কোরিও ছিলো ইংলিশ কানা বা कोरी 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 रो इंग्लिश এটা মুড়ে কো জালে বাহার বা কাটা ভাব না আইডিয়া কথা इटा के क्वेश्चन पे इतना इंग्लिश ना जानी नहीं नहीं आंसर नहीं यानी बता মু কোরিও ছিলো ইংলিশ आई हैव डन মু করি 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 কোরিও ছিলো ইংলিশ আই হ্যাভ ডন ডন না ডন 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 না ডন 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 না ডন 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 না ডন ডন বুঝলি এলা বুঝলি আর পাঠ সাঠ পড়বান জানো বাবু ছুটি আজি এ রাধাকান্ত তোর ফিস তো পুরা ক্লিয়ার হইছে আজ আর তোর ছুটি তোর বি ছুটি যা আর কথাটে কহেমি গে আজ্ঞা খরাব নে ভাবো বলে কানা কহ কথারে আছে আজ্ঞা হ্যাঁ বিড়ি ঠুটি হেলে গলা হ্যাঁ। আর মুনুষ গুঠি হেলে গলা হ্যাঁ হ্যাঁ আছে হেনতা ভাং ফসকা হেলে গলা হ্যাঁ। আর মুনুষ ভুসকা হেলে গলা ও এই কেনে পড়ি আছো আমি চারে রুনা চাল এই কি মাস্টার কেনতা হই জুথিস একটা চল চল এ তুই কে ইউজু আ তোর ই মাসর ফিস দেলু না মতে যে যাউজু ফিস দেবার তিলা কাঁ যা হ্যাঁ পয়সা দেবো দেবো তুমি মোর গুরু হো কাঁ যে অসৎ কইমে হ্যাঁ মোর বুয়া ডেলিভারি তোর বুয়া ডেলিভারি সরি সরি মোর বুয়া के खांसी उतला जे गोड़ भांगी जे খাসি এবে খাসি উতলা যে গোড় ভাঙি যে এবে খাসি এলে লোক টিভি আসি नहीं मोर बुआ के तो खांसी उतला और पड़ी बोला बोला गोड़ भांग बोला अच्छा अच्छा गोड़ खांसी उतला बोला गोड़ भांगी जे अच्छा अच्छा ना तो इधर देती तू आगे पता ई मासटा खाली माफ कर अच्छा आगे बुझले थैंक यू आगे अपन को ले गुरु मोर सब बोला दरकार आगे এটা अरे बापा तुम्हें अबे তুই ইহারে কোতলো মোর বার গোড় ভাঙি যে মেডিকেল রে পড়িছে বলি করে पड़ी दिले चलो तो बापा टिके हां देखो
ଦେଖ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଓହୋ ମୋର ବାପା ବେମାର ଅଛ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା মোর গোড় ভাঙিছিলা ଯୋଜ ତ କହୁଛେ আরে মোর গোড় ভাঙবাটা 10 বরষ হেলা ন ইলেকট্রিক খমা উপর পড়িছিলি গোড় ভাঙিছিলা রড লাগিছে গুড়ে ইহাদে ছাট আছে মুই ই ତ କହୁଛେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଠକୁଛେ କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁଇଁ ସତ ନା କହି 10 ବରଷ ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗିଛେ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଛେ ପିଲା କେତେବେଳେ ଝୁଠ ନା କହେ ଆମେ ଛୁଆ ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନର ରୂପ ଆଉ ଆମେ ଅଭିଶାପ এই এই ଭୋଗିକିରି ମରିଯିବ এই এই এড়া এড়া ନା ବାପା ପାକେ ଗଲେ ପିଟଛୁ ନା ই আর কি আ কলে কলে কহুছে ইনকে আ ପିଟବୁ ଯା ଯା ନା ଡର ଯା ইনকে আ শুন তো ই এতকি কমপ্লেন তোর নাথি ই মাস্টার আগে কমপ্লেন করছ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ହେବା କେତେବେଳେ ଇଆଡ଼େ ଫୋନ ଶୁଣ। ବିଟା ବି କରୁନ ফকির ফকির আইছিলা হ্যাঁ হ্যাঁ তার মাখন কে চুরাইছে କିଏ ଚୁରିছে ଫକିର ଯାଇଥିବା ফকির জানথিবা ଆଉ এ ফকির তোর না কহলা କାଁ ବାଲା ମାଖନ ଗୁଟେ ଚୁରେଇଛନ୍ ବାଲା হ্যাঁ ଗୁଟେ ମାଇ କି ନାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲୁ ଭାଗ କରିଛୁ ଏନ୍ତା ସତ କେନ୍ତା କହୁଛେ ଆମେ ফালে ফালে ভাগ କରିଛୁ ଏଟା ଚୋରି ହିସାବରେ ନାଇଁ ଯେ ଏଟା ଭାଇଚାରା ଆମର মারি দেমি কিনি বুঝলু কি তোর গেলফি আড়ে ভাই হাতে বাপা একলা চুরালে চোরি দুই জন হেলা এটা ভাগ বটা ହେଇଗଲା হরে মোবাইল চুরাইছি তু হ্যাঁ মাইজি চুরাইছি তু বড় বড় সামান চুরাইছি তু টিভি চুরাইছি তু মাখন চুরুচু লাজ লাগবার তোতে ଯେ ହୋ 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 ଆଜ୍ଞା ଇ ଶୁନ ତ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଭାତ ଡାଲ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହେଇଛି ଡେଲି ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହଉଛି ଇ ତୁନ୍ ଶାଗ କେନ ହଉଛି ବୋଲି হেটা ভাবো হেটা ନାଇଁ ହେଟା ଏକ୍ଚୁଆଲ କାଣା କାଇଁ ଇତର ସେ ପରଫୁଲର ବାରଟା ବନାକୁ ବି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ। ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ବିଚରା ବିକି ନା ପାବ के ଭାବଲି यार ବସ୍ତା ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ରାନ୍ଧ କହିଲି ରାନ୍ଧ ବେଟା କେ ଦିଅ 15 ଦିନ তক দিও গো বড় মা বইলে ও মাউসি খুঁজ হয়ে গেলে আচ্ছা শুন শুন আর গোটে কথা হ্যাঁ? সে ভুবন আগে আইছিলে ঘরকে হ্যাঁ। বুঝলু হ্যাঁ। হে তাকর অন্ডরবেলটা কাচি করে শুকাই দিলে হেটা কে নেইছে বো হেটা ବି কহি ଯାଇଥିଲେ হ্যাঁ কহি আইছিলে মানে সে আগে বিয়া ঘর যাই নাই পারবা টাকিছন ঘরে বুঝলু কি কেস করবার পর আছন জানছু ନାଇଁ ବାପା ମନା କର ସେ ସିନା ତାକୁ ମନା କର ଏଛିନ୍ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର যাই না পারেন বেলা ନାଇଁ ବାପା ତାକୁ ମନା କର ଆজ नहीं ବିହାଘର ଯାଇ नहीं ନାଇଁ नहीं অন্ডরবেল কাহি গলা কহ মতে ইহা କାହିଁ ଗଲା ବେଲେ କେ ନড় ଥିবা না অন্ডরবেল কাহি গলা কহ ବାପା ମୁଁ କେନ୍ତା କରି କହି ପାରମି ଏନ୍ତା କଥାଟି କହ ତ আই কেন্তা কৰি এ কহি চিন্তা কর নাই মুই নাই জানা ইহাদে সে আগে বিয়া ঘর যাবারে টাকিছন এ কেস করমু থানা করমু পুলিশ করমু বলছন অন্ডরবেল কাহি গলা কহ তোমা পি নিজ আজন সাগুয়াটা এটা কানা ঘিনি দিল ভাই হেটা তো আয় জুড়ে কোনা আছে ই অন্ডরবেল হ্যাঁ ভুবন আগেটা আউ এটা তো তাকর বারাড়া সুকুতলা বলা মোর জীবন চোর হাত সঁপি গলা আনি আইল তাহলে সলা কুকুর মুই তো নিলিয়া অন্ডরবেল মোটটা বলি কি মুই ছিঙলে দিছে এটা ভুবনের আগে অন্ডরবেল বলবি কেনতা জানমি সলা লাস্ট অন্ডরবেল চুরালু শেষকে বাবা দেখো তুমি মোর উপরে এতে লোকর সামনা দি এড়ে বড় ইলজাম না লগো আচ্ছা শুন তো হ্যাঁ। মুই তো ইহাদে যাই নাই পারে হ্যাঁ। সে ভুবন আগে কেনতাগিরি বিয়াঘর যাবে মতে কহ ইহাদে শুন গুটে কাম করু আমি পলো না বাপা কেন কে অন্ডারওয়্যার তো তুমি পিনছ না হ্যাঁ বেলা আমি দুই বাপ পলো বিয়াঘর বুঝি কুটির মা তুমি পলে কি তুমি কি মত না ডাকি বেলা কেনতা করবো অন্ডারওয়্যার দেখামা অন্ডরবেল হেন খুলমি অন্ডরবেল দেখামি এনো আর দেখো মোটা এতে বলমি হ্যাঁ এলা কুকুর নে তো তুই কেনতা খেবাই ইহাদে কহ কেনতা করে সে আগে বিয়াঘর যাবে কহ মুই আও কিছু কই না পারে বাবা মুই কাণ করমি মতে পিটবে বেলা পিটো মারবো বেলা মারো মুই আও কাণ করমি চুরি বুদ্ধি গেছি ঢিলা যে চুরাই চুরা করে আনি উতলি যে আমার কুটুমটা চলুতুলু আর তমকু কান লাগিছে এই ঢিলা তোমার এটা বি তো ইতা করে গাঁর স্বপ্ন রয় এটা চুরাই চার মুই কেন আনমি গো এটা বি স্বপ্নটা হ্যাঁ আর এটাই তলটা এটা বি কেন তোমার কিনলা টাকা বাপা মুই ভলে ই চোর আয় কিন্তু কুলাঙ্গার নয় বাপা বেলা কেনতা করমা কহ ইহাদে কিছু না বাপা তুমি আজ্ঞা কো কই দিও কি বিহা টিকে পোস্টপোন করে দম বিহা পোস্টপোন নাই করব কেস করমি বলে ন কেস করমি বলে না হ্যাঁ বলে ঠিক আছে না কেস কাবা লাগি রেডি হচ্ছে বাকি বাকি ন যেতে জন আছেন সমস্তে সাক্ষী রহবা কি মুই अंडरवेयर केस ती धरा पड़ीছে সাক্ষী দাঁত কানা দেখুছ সাক্ষী রহব সবে সাক্ষী রহবা পুলিশ কে গবেই দেব কি আমার সামনা তি সাগুয়া কলর তিলা জুড়ে কোনা তিলা চুরাইছে এই পিলা বলবো আর মুই পুরা টোটালি লঙ্কা নগরী রে মুই আজি চোর বলি ধরা পড়ি গলি এ বাবা তো মহারাজ চাঁড়া বি মতে দণ্ড দেবে মুই হাজির রা এ বাসন তুই আউ দণ্ড ফন্ড নাই করনো ই পেটটা হিটা দে দে মাতাকু ই পেটটা হিটা নাই থাও বাপা চলবা থাও মহারাজ আপন জানা কহবে দণ্ড সেটা মুই মানমি মহারাজ
का करबी कौन चूरन चूरन चूरे पकाली যোগেশ महाराज লঙ্কা নগর থি ফের চুরি ফসি গলু नहीं फसी गले बोला हेटा तो आपन कर এ যোগেশ आज्ञा কান ধর এই শঙ্কির আগলি মুড়ে কহ आज्ञा চুরি করবারটা গোটে খরাপ অভ্যাস হ্যাঁ चोरी करबाटा गोटे खराब अभ्यास है কে কাহারিটা নে চুরাবো किए कारिटा न चुराबो निजरटा चुराले चलबा হেলা हाँ महाराज তুই মদ মুদা পিসু কা যোগেশ नहीं आज्ञा मुई टिके मौत पान टिके दुरिया रो जाएगा हेटा दुरिया बोलछे আজ কানু চুরি নে করবো आज्ञा পরর ঝি বেটিকে এক নে করবো हाँ महाराज আজলি মুই শুনুছিলি गोरे मोर कोनिया केनता करबा जे बोलछे मते इन मारी मुराने ना पशु का प्रोग्राम নে মারে যোগেশ आज आओ तोरे तो किल्लाले তোতে আই থরে বই শিক্ষা দউছে महाराज দুবারা যদি লঙ্কা নগর দিকে চুরাবা কি মদ পিবা কি নারী মানকু উপরে এক উঠাই করে দেখাবা মহারাজ। তার গর্দন কাটি দেবি ठीक होचे महाराज ई थोरेटा माफ कर दो आउ केबे ना হয় ধন্য যোগেশ যোজো ধন্য তোর টিম আই খুশ লাগলা থ্যাংক ইউ স্যার ধন্য তব পিতা মাতা ধন্য তব গুরু দেউছি আশিস বাবা তম কলা বঞ্চি রহু যুগ যুগ পাই আগলি বলে সবকু মুড়ি আমার समकु मोर आडू दिल से एते पीड़ी देवली मुना भाबेते किंतु तमर मान गले गुडे जोर सोर ताली हेबार कथा नहीं पचाड़े नहीं बाजबार एंता नहीं चले पूरा जोर सोर মা যোগেশ যোজর লাগি গোটে হুলুলি দিও তো মা মানে थैंक यू बहुत 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 धन्यवाद आउ ई छुटिया कलाकार आपण मान সভাপতি মানপত্র উপর ঢোক কেন मुड़िया मारी करी फिर थोड़े कहू चाहे कि बहुत भल लागला अपन कर अंचल के अपन ने बाबून कीटा कोई करी पलौ जा मुई कॉस्ट्यूम चेंज करी फिर आसमी ओके আর চুটে এবু কে आइमी ব্র পছা দমাতে নে हां ए सामान पत्र पछे दमा मुई आउ थोड़े आइमी যা 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 तुम माने रेडी तो आसमान लगी পুরা রেডি অছন তো ओके ओके नहीं माने मना करबे बोले पोलामी मोर কে মনে করবা লঙ্কাধিপতি মহারাজ দশাননঙ্কর জয় হোক